Nabusog ko, itig-up man ko. Tanaw lang mo diya ha. O si Sir Ram sir. Sir Ram, like mo tong live ha. Makabusog talaga ang mangga kasi juicy. Juicy at saka tamis. Kanang bang kung makabot na kag 500 subscribers, pwede imong mga fans mo purchase og super chat bada. 500 subscribers? Diba ako 1,000 wala pa man ko inana. Dili sir. Pag maabot ka, kinahanglan yun, isa dyan sa requirements, maabot yung kag 1K subscribers. And then at least 3,000 watch hours. Pag nana kay 3,000 watch hours, pwede na ka, ang imong channel, pwede na ka mag-apply, eligible na ka para sa super tanks, ganon, sa super tanks, o kanabitang na i-join na sa imong channel, na mo join, na magbayad og as low as 50 piso to 350 piso a month. Magbayad doon for membership or ganyan sa mga fans nimo sa imuhang YouTube. Magbayad sila tapos mayroon sila mga badges para ma-recognize talaga na ma-recognize sila na ma-recognize nimo sila nga sila mga fans nimo sila yung mga peer sila nimo para sa imong mga perks sa imong YouTube channel. And then at the same time, pwede mo mag-live, pwede na din mo mag-live all together in one screen. Yan. Pwede na kayo mag-live all together in one screen yan. Na puro members only lang kung gusto nila. Yung mag-live kayo, pwede na mag-live mag-live na nandoon na yung mga faces nila o faces nimo na all for members only. Ang maka-join doon, members only lang. Pag nag-join ka sa iyahang channel. And then, yung super tanks, isa din yun. Sabay na sila sa RAM. Pag ma-achieve mo yung 1,000 subscribers o 3,000 watch hours. Ako, wala pa ako ng 3,000 watch hours sa RAM. Wala pa. Para sa'yo imong earning. Yeah, but 1K man ang kinahanglan sa RAM, 1K subscribers. Oh, ako nakaabot naman ko 1K subscribers. Magulat pa ko nga maabot kong 3,000 watch hours. Kasi nga, maabot na kang 4,000 watch hours doon, pwede na po ka mag-apply. Kay another na po na nga eligibility para doon mag-earn ka na doon sa mga ads. Yung 4,000 watch hours. Pero ano yun? Sir Ram? Kinahanglan nyo ng 1K subscribers at saka 3,000 watch hours. Hello, welcome to Learn Quran with me, USA. Hi! Hello po, sir! Hello, Learn Quran with me, USA. Hello po, sir! Learn Quran with me, USA. Welcome to my channel, sir, at Daphne and Victoria 777. I'm live from Davao, Philippines po, sir. Okay? Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, sir. And please click like na rin po, sir, sa please click like and subscribe to my YouTube channel, sir. Sir Quran USA. Okay? Sir, Learn Quran with me, USA. Hello din po sa iyo, sir. Welcome to my channel. Bernadette, exit sa nako ni nga live dapo kani nga mga gadget. Okay, Dave. Ha? Exit sa nako ni nga live dapo kanilang gadget ang bigal ko din ako diri balay kay play kay na need me adto kilati now kay need kuya orak reinforce kay basta na ay problema now dito. Hala, unsa ka na diha, Dave? Okay, Dave. Ingat mo, Dave. Ingat. Hi guys! Hello guys! So meron po talaga akong viewers. Hello to all my viewers over here. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel at Daphne and Victoria 7